हमारा आना है, इधर खाना ले रहा है, इधर हमारा भाई है, ये किधर है भाई, ये हमारा ये दुकान बंद कर दिया। हाँ ಯಾರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈಗ ಓಪನ್ ಆಫ್ ಆಗೈತು ಅಂಗಡಿ ಈಗ ಆಕಡೆ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ बा आकड़े बा बढ़िया अच्छे। हाय गाइस ଏବେ ଆମେ ପାନ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଭାଇ ମନା କରୁଛନ୍ତି ପଇସା ନାହିଁ ବୋଲି। ନାଇଁ ଆମେ ଯିବା କହୁଛୁ ଯେ तो मोबाइल बढ़िया अच्छी ନାଇଁ ସେମିତି ଆସୁଛି ମୁଁ ना ना तो मोबाइल रेंडा मारुची ଦୁଇଟା ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାଅ ନା हां दीटा ଏତେ ତ ଭାଇ ମନା କରୁଛନ୍ତି ପଇସା ନାହିଁ ବୋଲି। ଭାଇ କି ଆମେ ଜବରଦସ୍ତ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ଦୋକାନକୁ ପାନ ଖାଇବା ପାଇଁ। ନାଇଁ ପାନ ନାହିଁ ए तो अन्ना छेड़ा उठो उठ सिनेमा ଏଟା ସେଲ୍ଫି ଉଠେଇବା ମତେ ଉଠା ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫି हां तो एट्रा आसीवन तमे सेटा उठो ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଛାଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ हां छाड़ दियो छाड़ दे ତୁ ଏ ମୋବାଇଲଟା ଧର तमे धरो हाय गाइस भाई बहुत हाथ कम खर्च करते गाँ को जीवे ना कम खर्च करते पान खंडे कम मागिली ନାଇଁ ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ भाई मते दउ नांती भाई की जबरदस्त मु लेकी एबे जीबी दी ନା ଏଲା ଆମେ ଯିବା କହୁଛୁ ଇଏ ତ ନାଇଁ ନାଇଁ କହୁଛି ଯିବାନି ବୋଲି କହୁଛି भाई हम टिके रागी जाउछंती मना करछंती पैसा नहीं भाई ନା कहउछंती भाई ଆମେ उठो ना। ଆମେ ତିନି ଭାଇ ଏଲା ଯିବା हमें सेल्फी ले लाडू का हाथ रे गिराल तमे उठो उठो ଉଠା उठा उठा उठो उठा उठो ना दे रे उठा ये तमे सेटा मारनो मालिका एटा हां नाच 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 हाय गाइस एबे हम जो पान खाइया पे भाई की डकीनी हां भाई डाक्टर जाउछु हमहु देना भाई बाय की बाय खाइया पे डाकिलु मना करले ना मु रूम रे खाइ ଯିବା ପାନ ଖାଇବାକୁ ଯିବା हां दिया ଆମେ ତିନି ଭାଇ ଯାଉଛୁ ପାନ ଖାଇବାକୁ ଚलो हां चलो ଏଟା ବାଇକ୍ ଟା ନେଇ ଯିବା କି हाय हाय ଏ ବାଇକ୍ ଟା ନେଇ ଯିବା କି भाई तो खाओ काई एती कम मत ले ବାଇକ୍ ଟା ନେଇ ଯିବା लेके जीवा चलो ना बाइक ନା ନା ଭାଇ ବାଇକ୍ ଟା ଥାଉ ନା ना बाइक थाउ बाइक थाउ ହଉ ଠିକ ଅଛି बाइक नहीं चला चला सेटा ଚलो आसो तमे आसो ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ଏଟା କାହାର ବାଇକ୍ ଟା ଭାଇ एटा तमर बाइक ना ନାଇଁ ଆମର ନାଇଁ ଏଟା ଆଉ କାହାରଟା ना तमर ଆମେ ଏଲା ଯାଉଛୁ ତିନି ଭାଇ ଏଟା ଏବେ କୁକୁରଟା ଭାଇ कुकुड़ा पर हमरो पिला चढ़ी गला कुकुड़ा थाई पळैला କୋଉ ଦୋକାନକୁ ଯିବା जीवा आगे दुकान को हम ओडिया भाई अछन ना भल पान दोजन सेठी खाइ ଏଟା ଆମର ବ୍ଲଗ ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିଛି ବେ ମୁଁ ଚନ୍ଦା ହେଇଗଲି ଯେବେ ଦେଖ किछि नहीं नो टेंशन चंदा गेलो जे सनमना चंदा है नहीं सनमना खान चंदा है नहीं से माने शाहरुख खान खाना मारा होची ପଇସା ଅଛି ନା ନାଇଁ ଆକାଉଣ୍ଟ ରେ बढ़िया वीडियो करी थिला जो पार कर ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏ ଭାଇଟା କହୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଛାଡ଼ନି ବୋଲି କହୁଛି ହେଲା ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି କାଲି ଭିଡ଼ିଓ ଏଟାକୁ କମେଣ୍ଟ କରବା ବହୁତ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛେ भल वीडियो कले वीडियो लाइक आसी ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ନାହିଁ ହେ ଆମେ ଯେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ହେଲେ ବି ଛାଡ଼ିବା ଦରକାର ନିହାତି भल वीडियो कले भाई लाइक आसी ଲାଇକ୍ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଆମର ଲୋକ ନ ଲାଇକ୍ କଲେ ବି ଭିଡ଼ିଓଟା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପୋଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର इति कथा का ହଁ ଓକେ पैसा दिन म त कहछन म त फुल जानी बेटा मद ଦୋକାନରେ ପଶବା पैसा नै खाली वीडियो करे হ্যাঁ एटा को पटे ले बोला এটা কি বারটা বে পদমা বার পাঁচটা পৌঁছেছে नहीं तो तुम ना ना मैं बड़ा कोई मरी आ बात पर এটা আমার কোম্পানির অর্ডার से कहि पानु সিলিন্ডার দেখো हां वीडियो करा ରହିବ ନିହାତି 20,000 ପାଖାପାଖି इति बना ओडी मोबाइल खाइ छनी ହଁ छोटे मोबाइल रे 5 टी मोबाइल हम खाइ छनी 7 टका ହୁଁ 7 ଟଙ୍କା हां ଆମେ ଏଇଲା ଯୋଉ ପାନ ଖାଉଛୁ ନା ଏଟା ହଉଛି ଗୁଟେ 20 ଟଙ୍କା ପାନ ଗୋଟେ 20 ଟଙ୍କା। ଗୁଟେ ଟଙ୍କା ଖାଲି ନାଲି ହେଇଛି ପାନି ଦେଖ हां ତୁ ଆକୁ ଯିବା ଦେବା ଯେ ମୋବାଇଲ ୟାର ଶୁଣ ଯଦି ମୋବାଇଲ ଆମରକୁ ହେଲା ଯଦି ମୋବାଇଲ ଛଡ଼େଇ ନେଇଯିବ ତାହେଲେ ଏମିତି ପିଟା ପିଟବା ତାର ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ସୀମାରେ गाड़ी बड़ी सब बुझ भाई ଆମେ ତ ପୁରା ବେଙ୍ଗଲୋରଟା ବୁଲିଲାର ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ବୁଲି हम भाई सिमी झगड़ा हंटी लोक नुहंती सिमती कहि दउचंती हम भाई सिमती लोक नुहंती तापरे भाई आइले रूम आइले डाकिले आस बुली के आसीबा ये से करबा मते भी बेसी निशा ହେଇଯାଇଛି ଭାଇ निशा तो ଆମ ଛୋଟିଆ ଭାଇ ଏଟା ଆସ ଏ ଦୁଇଟା ଝିଅ ଯାଉଛନ୍ତି ଏପଟେ ଦେଖୁଥିବେ ଆମକୁ ଶୁଆ କୁକୁର ଶୁଆ
হ্যাঁ গাইস বিরাট বড় কুকুরটা ସବୁରେ ଭିଡ଼ିଓ କର আমার কোম্পানি হ্যাঁ গাইস